فالواجب علينا يا معشر المسلمين أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد. يا مسلمين فيقوا، أصحوا، أفهموا، أرجعوا لدينكم، أرجعوا لكتابكم، أرجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فنحن على القرآن وعلى السنة بفهم أصحاب رسول الله. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé Annahu sayazhar fi akhir zaman. Il dit que va apparaître à la fin des temps al-jahlu, l'ignorance, sayazharu al-jahl. L'ignorance va apparaître wa yurfa'u al-ilm, et la science sera levée. Les juhala aussi, ils ne font qu'apparaître des ignorants. Regardez aujourd'hui, les gens qui vont s'arrêter dans la rue, ils disent qu'ils appellent à Allah. Tels que ceux qui se nomment DDR, ceux qui se nomment Nourdin, Jama'a, et d'autres personnes. Wallah la yarifuna shay'a. Ils sont plus ignorants plus que même l'âne de leur famille. Ils sont plus ignorants plus que même l'âne de leur famille. Mon frère Ismaël, Dieu se trouve où? Mon frère Ismaël, mon frère Aziz, Dieu se trouve où? Vous posez la question, c'est ça? Oui, Dieu se trouve où? Ok. Au ciel, sur la terre ou dans les mers? Je réponds avec ma propre intelligence, n'est-ce pas? Bon, réponds avec ton intelligence. Dieu se trouve où? Dieu est partout. Dieu est partout. Il a dit que Dieu est partout. Disons, il est omniscient, il est partout, quoi. Il est omniprésent, omniprésent. De tout. Voilà. Ok. Bon, alors, accord. Alors, mon frère Ismaël, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 1, Dieu se trouve au ciel. Le ciel est son trône. Dieu se trouve au ciel. C'est pourquoi les hommes lèvent toujours les yeux vers le ciel, parce que les yeux vers le ciel, c'est la direction vers la divinité. Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, toutes les religions, même en islam. Mais est-ce que tu as une image de Dieu? Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Mais est-ce que donc vous ne connaissez pas qui que vous adorez? Celui qui vous adore, vous ne le connaissez pas. Celui qui vous adore, vous ne le connaissez pas. Mais on le voit. هذا من قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشعرية الذين لا يؤمنون بما وصف الله جل وعلا به نفسه، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. هؤلاء الضلال من أهل البدع هم الذين لا يؤمنون باستواء الله جل وعلا بذاته على عرشه. أما أهل السنة من المسلمين الذين آمنوا بالله وآمنوا بكتاب الله فإنهم يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه، ويثبتون لله جل وعلا ما أثبت له رسوله وما جاء في كتابه مثبتا،
المسلمون يثبتون لله جل وعلا كل ما جاء في كتابه وكل ما جاء في سنة رسوله، ويقولون ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير، فلا يكيفون شيئا من صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقات، ولا يمثلون شيئا من صفات الله جل وعلا بصفات الخلق، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يجعلون لله جل وعلا ندا ولا شريكا في شيء من صفاته. هذا منهاج أهل السنة، وهذه عقيدة المسلمين، أن تصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. فعليك أيها المسلم أن تقول الرحمن على العرش استوى كما قال الله، تقول الله جل وعلا مستو على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله كما قال ذلك عن نفسه وكما قال عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخوارج هذا الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن هؤلاء الضلال لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الواحد منهم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا يعني أن الله جل وعلا داخل السماء المخلوقة. ليس كذلك، أنت لا تفهم الكلام العربي. اسأل من يفهم ليفهمك، اسأل من يفهم كلام الله ويعرف كلام العرب حتى يعلمك دين الله ويفهمك ما تجهل من كلام رسول الله. ليس هذا هو معنى هذا الحديث ولا معنى الآية آمنتم من في السماء، لأن حروف الجر تتناوب، أي يأتي بعضها مكان بعض. فهنا في بمعنى على آمنتم من في السماء، أي آمنتم من على السماء. الله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته. السماء خلق من مخلوقات الله، وشيء من مخلوقات الله لا يحيط بالله. الله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه منفق مخلوقاته عال على عرشه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في المخلوقات شيء من ذاته. هذه عقيدة أهل السنة الصحيحة. فليس معنى ذلك أن الله جل وعلا في السماء المخلوقة، وليس الأمر كذلك. هذه الآية لا تدل على أن الله جل وعلا داخل السماء، بل تدل على أن الله جل وعلا على جميع المخلوقات. العرش أعلى المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش مستو عليه. كيف استوى؟ الكيف مجهول، لا يعلم كيفية استواء الله جل وعلا أحد من خلقه، لأنه غيب ما أخبر الله جل وعلا به ولا عرفه أحد من الرسل. إنما يؤمن به المؤمن الذين يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الغيب، فعلى الإنسان أن يؤمن بالغيب وأن لا يسأل عن كيفية شيء من صفات الله، وأن يعلم أن علم ذلك لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. Comme l'un d'entre eux, le chrétien lui dit: où est Dieu? Il est resté là comme ça. Le chrétien dit: où est Dieu? Il est resté comme ça. Il dit: bon, tu veux que je dise quoi? On t'a posé question pour répondre. Où il est? Il dit: bon, il est partout. Ok. Le chrétien lui dit: nous, ce qu'on a vu dans la Bible, c'est que Dieu, il est dans les cieux. Qui a raison? Il n'a pas pris sa religion. Ok. Il y a un autre, on lui pose question: est-ce que l'islam, quand quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer? Il dit: lui, en tout cas, dans ses recherches, il n'a pas vu de verset qui montre ça. Donc, il faut comprendre cela. Il y a l'un autre, quand le chrétien a dit le verset là, il est resté comme ça, il ne pouvait plus parler. Il est resté comme ça. Le chrétien dit: bon, tu vois, il a argumenté sur lui comme ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ça là nous préserve. Alors cela, il faut iman même parler sur eux pour que les gens sachent leur danger. Ils sont un grand danger pour la communauté musulmane. Parce que si les gens se basent sur ça pour faire de leur religion le guidal, les débats, tu les vois, mais ils vont s'arrêter quelque part et puis ils disent: s'il y a un garçon, il n'a qu'à venir. C'est ça qu'on appelle la religion. Nasallallahu alayhi wa sallam.
grave, on va aller avec vous, Oustaz. Par rapport à l'apostasie, qu'est-ce que le Coran dit? Et je vous rappelle qu'on a reçu le vocal des jeunes musulmans tchadiens qui s'est converti au christianisme. Et c'est pas tous les musulmans du Tchad, mais la plupart dans les commentaires, ils ont tenu des propos que je trouve quand même graves. J'ai les captures d'écran. Ils ont dit que si tu quittes l'islam, tu vas au christianisme, on va te couper la tête. Il faut qu'on le tue. Il ne doit pas quitter l'islam. Qu'est-ce que le Coran dit qu'un musulman quitte pour aller au christianisme? Merci beaucoup. On demande d'abord de présenter nos excuses aux auditeurs, aux internautes qui sont là, qui nous attendent et qui essayent d'en savoir plus sur ce que vous avez posé comme question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rends la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmahin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Merci beaucoup, mon frère. Encore une fois, désolé pour... Voilà, ce sont les aléas du direct, il n'y a pas de problème. L'apostasie, c'est quitter, renier la foi. Hein? Tu peux être musulman, renier la foi islamique et puis peut-être aller embrasser notre religion, vice-versa, quitter le christianisme, aller devenir bouddhiste, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que dit le Coran? À ma petite connaissance, je n'ai pas encore vu dans le Coran où Allah dit si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. Je n'ai pas encore vu dans le Coran où Allah dit si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. Je n'ai pas encore vu. Parce qu'en islam, on ne finit jamais d'apprendre. On doit toujours chercher à connaître. Parce que si c'était le cas, si, d'abord, je ne connais pas le contexte dans lequel ça a été dit, qu'est-ce que le jeune a fait et vice-versa, ça, ce n'est pas ce qui est le but du sujet. Mais la question est précise. Est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran, il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran, il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بأن من بدل دينه يحكم بأن القتل. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالقتل على من بدل دينه، فيقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا ليس إلى آحاد الناس، وهذا ليس إلينا نحن، فنحن لا نكفر هؤلاء المساكين فضلا عن أن نكفرهم أو نستحل دماءهم ونقتلهم. لا نقتل هؤلاء لأننا لا نكفرهم، وليس إلينا قتل المرتد، إنما هذا إلى الحاكم صاحب السلطان. الحكام هم الذين يقيمون الحدود لا آحاد الناس. إقامة الحدود إلى حكام المسلمين، فإنما علينا البيان. نحن على طريقة الأنبياء، فنبين الدين الذي جاءت به الأنبياء، ونبين أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله يكون كافرا بالله مشركا بالله مرتدا عن دينه. ولا ننزل هذا على الأعيان، فلا نكفر المعين، فلا نقول إن فلانا ابن فلان كافر مرتد، بل نجعل ذلك إلى إقامة الحجة وإلى العلماء الأكابر، فالعلماء الذين ينظرون إلى الأعيان ويرون إقامة الحجة بعد التثبت من توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما الدعاة إنما عليهم البيان والإنذار، فدعاة التوحيد يبينون ويحذرون، فيبينون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص الذي أمر الله جل وعلا به وأوجبه على العباد، الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من أجله، وهو صرف العبادات لغير الله. سمعنا عن جاهد أن يرى ceux qui se mettent dans la dawa, on les appelle les DDR. Ils disent dawa dans la rue. Ou bien,
Alladhi la ya'rifu shay'an min ad-din. Il connaît rien dans la religion. Et lui veut faire dawa aux autres. Kayfa yakunu dhalik? Hein? Comment ça se fait? Le chef Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il a dit al-ilm wal-amal wa da'wa. Wa da'wa. Dans Surat al-Asr, Allah dit illa alladhina amanu min al-ilm wa al-amal salih wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Il connaît d'abord al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Kama bawwaba alayhi al-Bukhari rahimahullah. Mais lui dit, on lui pose une question, hein, cet ignorant, on lui dit, est-ce que, parce que la personne dit que lui il a vu qu'en islam, quand quelqu'un laisse sa religion, on le tue. Et regardez comment il va répondre. Il dit, en tout cas, lui n'a pas vu un verset dans le Coran qui dit ça. Que donc, on ne peut pas tuer quelqu'un qui a quitté l'islam. Qu'il n'y en a pas. Après, il était un peu réticent, mais après, il vient confirmer qu'il n'y en a pas. Là, il ne connaît pas. C'est qu'on vient de voir là. Al-Mariku lil-Dini, Al-Tariku lil-Dini, Al-Mufariku lil-Jama'a. On le fait pas. On le tue. Et aussi, il y a le verset aussi dans le Coran. Mais il s'assoit pour faire fatwa pour dire non, que ça ne. Il n'y en a pas. On veut réveiller les musulmans. Il faut qu'on sache de qui on prend notre religion. Hein? Les gens qui sont allés étudier la Bible, ils ont mémorisé certains parties seulement, et ils mettent les dialogues dans vous ça. Hein? Ça, il y a, quand ils ont quitté au Hajj, leur vidéo là, hein, quelqu'un m'a envoyé, j'ai essayé de regarder. Il dit que quand il est arrivé là-bas, l'arabe lui a demandé s'il veut boire quelque chose en arabe. Et lui, il a dit à l'arabe que lui, il a dit aux autres que lui ne comprend rien de l'arabe. Voici mon imam Kwanda qui est là. Voilà, c'est lui qui t'a fait. Voilà. En fait, c'est un de nos voisins. Dès que les Arabes commencent à parler, chaque jour, il y a des étudiants. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire du café? Bon, on rentre dans un magasin. Il n'est pas dit qu'on te met dans le café là. Il rentre dans le café. L'arabe l'a dit. Ashraf, il a dit oui. Il a dit oui. Là, il est en train de doser le café là. Il n'a pas donné le café, il a fait 3 jours, pas souvent. Il a appelé, il a dit, mais il dit non, il t'a dit de doser plus encore quand tu es quitté en Afrique là. Il a dit oui. Amin. Merci. Lui ne comprend pas. Et puis il n'a pas honte de dire ça. Quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, il fait la da'wa. Il ne comprend pas l'arabe. Et puis lui-même ici dans la vidéo, que lui ne comprend pas l'arabe. Il ne comprend pas. Il dit lui il ne comprend pas. Mais il ne comprend pas l'arabe. Et il y a des imams qui les encouragent dans ça. Dites-les d'aller apprendre l'arabe, d'aller apprendre Nawakil l'islam, d'aller apprendre Qawaid al-Arba, d'aller apprendre les dînes. Ils n'ont qu'à laisser ça. Ce n'est pas eux qui font ça. Ce n'est pas eux qui font les débats avec les chrétiens, de chercher à les convaincre. C'est les ulamas, c'est les gens de science qui sont savis dans le ilm tawhid, dans le ilm sunna. Sinon, les savants passés, ils ont fait cette dawa. Le chef d'Islam Moutemia, il a écrit un livre, Maïkoul Kitab. Al-Jawab al-Sahih, liman badjala din al-Masih. Ce livre-là, si tu veux connaître les chrétiens, il faut lire ce livre-là. Chef d'Islam Moutemia, rahimahullah. Mais c'est les gens de science, ils se lèvent pour faire. Mais quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, qui ne connaît rien, qui ne sait même pas qu'il y a un verset dans le Coran qui dit celui qui a possédé, on doit le tuer. Qui ne sait pas aussi qu'il y a un hadith, qui s'assoit une nissa à la roue al-ash'ad. C'est lui, on le met devant, on l'appelle Oustaz. Il s'assoit. Regardez. أسأل الله عافية والسلامة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك
اصمتوا عباد الله واسكتوا عن دين الله عباد الله حتى يتكلم أهل العلم فيفهم الناس. ودعوكم من هذا اللغط وهذه الشوشرة وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من الخط في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. أكل من ملك لسانا أصبح مفتيا وأصبح عالما. إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدم على الكلام في دين الله تبارك وتعالى إلا من يجاز، إلا من أجازه العلماء. وأما هؤلاء الحمقى الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم على من تخرجوا على شياطينهم وأهوائهم، لم يسمعوا من أحد ولم يجلسوا في مجالس العلماء ولم يتعلموا شيئا ولا يدرون شيئا في أصول الدين. بل أقسم إن أكثرهم لا يعرف كيف يتوضأ، بل أقول أقسم إن أكثرهم لا يعرف آداب قضاء الحاجة، لا يعرف آداب قضاء الحاجة ويتكلم في الدين. لما تتكلم في الدين؟ اصمت عبد الله حتى يتكلم أهل العلم فيفهم الناس، وحتى لا يتشوش الخلق، وحتى لا تقع هذه الفوضى التي وقعت بهذا الذي وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما يسوء. اصمتوا عباد الله وتأملوا في دين الله وتوقفوا عند حدود ما تعلمون.